How to download to kabokayis. First, punta tayo sa Google. Titignan natin Google. Yan, nakikita nyo na naman napunta tayo dito. Yan, nakikita nyo to. First, pindutin nyo lang itong play modes. Pabayaan na natin yan. Pindutin natin details. Details, yan na, nag-aano na. Tapos, dito, wait lang guys. Dahil okay na, pindutin natin yung play modes. Yan na. Yan na. Pindutin natin itong skip. Porque okay na siya. O, okay na po ito. Yan. Ayan. Pindutin natin kung anong gusto nyong laro. Ayan. Pindutin natin. And, yan na. Kung gusto nyo ng modes, ito. I will show you paano magka-modes. Ito, pinutin nyo. Wala kasi yung modes sa loob kasi. Sa akin kasi dati, walang modes. Ang ginawa ko lang, pinutin mo to. Yan. Yan. Ito yung mga choose. You can choose most 3. Free craft, unlock all skin, unlimited currency, and 2 unlimited coins, squad mode, unlock VIP, unlock all characters, towards menu. Ayan, ito lang gagawin nyo. Ito, pindutin nyo yung play mode. Tapos, search nyo ay, mag-search na kayo kung anong lalarin nyo to. Boka. Tapos, pindutin na natin. And then, isa-select nyo na. Yun lang. Bye-bye!